Good day to all my friends, subscribers, and viewers. This is 5,975 square meters at the back of Ubay Airport, Ubay Bohol Airport. Likod ni siya guys sa Ubay Airport and very close or near to the Ubay Community College, Jail District nya, Fire Department. Doon sa Fire Department nya napakunoy kami nga Fire Department Training Center whole Philippines anha ibutang. So very good investment yun guys. The property is this one. It's a flat terrain. 500 pesos per square meter, negotiable. So negotiable pa siya guys, negotiable. So nindot siya, ideal for apartment development. So nya ato ang progress diha sa location guys. Kining airport is soon to be a flying school, or there is also a coming mga plano-plano lang ha, di sa 100%, pero kadtong nag kuan sila kanang diya si Governor Amentado kadtong kuan yun flying school mo to'y sigurado niya existing ang Ubay Airport. Tugpahan na sa mga kadtong mga private individuals or napoy mga kuan mga Air Force kuno diya mo ingon tong guard. So the road is not yet developed pa guys, ingon ani pa no. Pero you know, in the near future ma-develop ra magid na siya. So barato pa man sad. So mana malantaw na to ang airport guys no. Electricity is available, then there is a water na to, we need to dig a well. So atong gi-focus no malantaw ang airport. Dool ra gyud mga approximately mga atong likod nga side sa airport na naharap na sa mga 300 to 400 meters na nakural mo irag pa man sila gamay dire. So mao ni ang road magian dito sa Lote paingon. So nanay murag isugda nag concrete paingon sa yuta guys. So mana no. So actually nindot no. Yeah, owner is not around po guys. They are living somewhere in Manila or Pampanga. Yeah, kontakay lang ni. Wala siya. Ako na silang gistoryahan regarding sa property. Medyo distansya sa so ato lang ipanegosyo. Kung pila gyud ang final o diha naman to niya. Wala siya. O yun, so okay ra. Ato lang kuan. So mao ni ang gitawag og RHU kana ongoing building na siya guys. Mura ni di kay mura training health center ni sa Ubay Bohol. Mao ni gitawag RHU. Then kana mao na ang fire department no. Yan kiri nga side nga nang sakyanan mo tong airport. Then kana mao na ang kantong makita na to no, mao to ang Ubay Community College. So likod sa RHU. Yung sa nahan adto dito na dito ang Jail District. Mana Ubay Community College atong gi-focus no. Mao na siya daghan ang estudyante kita na to niya no. So many kuan nang mga eskwela diha. Mao ni ang kuan RHU kanang health center. From here mao na siya ang airport, Ubay Airport guys. So nindot kayo. So, although dili pa siya titulado guys, pero may problema no kay siyempre ma-title man siya, wala may gikuan diha nga dili titulado. Mga titulado man ang uban, so kana ma-title yun na nya usual diri sa Bohol basta tax declaration
directly na process into title property. So opportunity ni sa mamalitay og yuta nya, barato ra kayo. Hangyo pa man. Oo, may problema, negotiate man gina kanunay. Nya fire department to. Nya katong giingon nga fire department whole Philippines ari ituko diri dapita guys. Mao nay mga plano. Nya mao ri ang nay construction, mao ri ang district jail na diri kana district jail na siya guys. Oh. So progressive kayo no, super. Oh. Ubay district jail. Yeah, makatukod tag apartment dito sa atong 5,975 at 500 pesos per square meter negosyo. Asa say nindot na siya guys pang investment. Ayaw patulga sa bangko. I-invest og yuta. O mao ni ang eskwelahan sa Ubay Community College guys. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of land title, and if you have properties for sale, just submit it to us. Okay? Then we have a website www.propertyph.net and www.ngcrealty.com.ph. Thank you.